कौन खाइबा द्वारा किडनी पूरा पचि जाई थाए आपण जानिले आश्चर्य हो जिवे। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। तो चलंतु डेरी न करी आजिर वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम प्रश्नटी होउछि केउ साग खाइबा द्वारा पेट सफा होई थाए। ऑप्शन ए कखारु साग, ऑप्शन बी खड़ा साग, ऑप्शन सी कलरा साग एवं ऑप्शन डी सजना साग। सो फ्रेंड्स जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछंती ताहेले कमेंट माध्यम 5 सेकंड मध्य उत्तरटी दे पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठु। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी कलरा साग। कलरा साग खाइबा द्वारा पेट सफा होई थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी मेथी को बतराई खाइबा द्वारा केउ रोग भलो होई थाए। ऑप्शन ए ज्वर, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी हईजा एवं ऑप्शन डी डायबिटीज। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी डायबिटीज। मेथी को बतराई खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग भलो होई थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी राति रे दही खाइले केउ रोग होई थाए। ऑप्शन ए एसिडिटी रोग, ऑप्शन बी गैस समस्या, ऑप्शन सी पाचन समस्या एवं ऑप्शन डी एही समस्त। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी एही समस्त। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ साग खाइबा द्वारा भलो निद आसी थाए। ऑप्शन ए सुनसुनिया साग, ऑप्शन बी पालंग साग, ऑप्शन सी मेथी साग एवं ऑप्शन डी सजना साग। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए सुनिसुनिया साग। सुनिसुनिया साग खाइबा द्वारा भलो निद आसी थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी प्रतिदिन कौन खाइले वृद्धि प्रखर होई थाए। ऑप्शन ए कदली खाइले, ऑप्शन बी बादाम खाइले, ऑप्शन सी दही खाइले एवं ऑप्शन डी छेना खाइले। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी बादाम खाइले। प्रतिदिन बादाम खाइले वृद्धि प्रखर होई थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कौन खाइले पाटी दुर्गंध दूर होई थाए। ऑप्शन ए मेथी चा, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी अदा चा एवं ऑप्शन डी महू। फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए मेथी चा। मेथी चा खाइले पाटी दुर्गंध दूर होई थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी परिस्रा जलापड़ा हेउथिले कौन पीवा द्वारा आराम मिली थाए। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ठंडा एवं ऑप्शन डी मिश्री। फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए महू एवं ऑप्शन बी पानी। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कुकुर कामुडिले तुरंत केउ पत्र खाइबा उचित अटे। ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी निम्ब पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र एवं ऑप्शन डी कलरा पत्र। फ्रेंड्स आशा करुछि एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी आपण माननकु जणाथिबो। तेणु आपण माने कमेंट माध्यम रे कमेंट करी जणांतु। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ फल खाइले केश झड़िबा बंद होई जाए। ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी आंबो, ऑप्शन सी लेंबू एवं ऑप्शन डी अणा। फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी अणा। अणा फल खाइले केश झड़िबा बंद होई जाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी पखाल भात सहित कौन खाइबा द्वारा अंतनली संपूर्ण सफा रही थाए। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी लुण एवं ऑप्शन डी घीओ। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए दही। पखाल भात सहित दही खाइबा द्वारा अंतनली संपूर्ण सफा रही थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी अधिका मटन खाइबा द्वारा
କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଭର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖି ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ଅଧିକା ମଟନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କମଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସଫୁସ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କିଡନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି। କମଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଆଖି ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ପୂର ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବାଦାମ ତେଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କର୍ପୂର ତେଲ। କର୍ପୂର ତେଲ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଚା କରି ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦି, ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଚା କରି ପିଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଫିନ୍, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦହି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପଖାଳ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଫିନ୍। କଫିନ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।